Yan guys, so naglaban na naman yung dalawa oh. Beng, parehas na naando na oh. Na makatabla. Talagang match yung dalawang to. Ayun oh. Doon na oh. Kita nyo naman oh. Beng. Papalitan lang ng shoot. Ay, sala na. Umayaw na ang isa. Ala, revenge na oh. Uy, yun oh. Extra. Boom, wala. Ay, revenge na oh. Bang. Ay, ang shooter talaga ni Giancarlo. Ayun oh. Ayun. Bang, wala. Ay, nangalay. Toy. Isat mo siya again. Oh. Ay, last na. Isang tira na lang. Bang. Naiwan na yung isa dun oh. Sa taulian oh. Uy, wala. Laban na uli. Pangatlong laban na. 3 set na. Tinasablay parang ano, karkulang-karkula ng ano ang ring. Nagyabang pa. Talo na lang daw, hindi na daw titira, wala tuloy. Yo, may practice pa oh. Boom. You know. Oh, puto, Krengles. Uy, iba-iba talaga. Kamay talaga, parehasan yung dalawa. Wag, perfect. Laban na uli oh. Wag, wala. Bang. Nakawala lang kanina, straight na rin. Sangang kamay yun. Parang ano, wit-wit. Last na. Ay, Bang. Wala. Isang tira na yan dito. Yan, isang tira na yan. Wala pa oh. May pag-asa pa oh. Kapag-asa pa si Koy Koy. Ayun oh. Uy, nabitin pa sa pagtira. Ayun. Wow. Nakakatabla na. Parehas na silang dulo. Wala. Makatindi ang kamay talaga. Parehas. Parehas oh. Di nasablay. Parehasan talaga. Puto, wala nasablay. Parang ano, minamani lang karkulang-karkula na para nasa quantum. Wala, nangalay. Pagkabawalaan eh. Yun. Dali. Ayun na oh. Ay, kinakabahan na, kinakapos na. Wait ba talaga ito tumiras ko eh. Kondisyon, nagpa-kondisyon na.
Yun lang, wala. Ah. Hoy. Gandang laban to eh. Ah. Ako wala. May ilaw oh. Kung sino shooter oh. Talagang magkailaw, lalong ginanahan. Lalong ginanahan, nagkailaw. Wala, nakawala. Yun ang import na oh. Boss Jonel! Nahabol pa. Kinapos, tabla lang oh, pag nakashoot. Walang nanalo, tabla lang. Nakawala pa oh. Pinagbibigyan po. Kinabahan pa. Patay. Ando na. Parehasa na yung dalawa. Kinabahan na eh oh. Bang! Naunahan pa matapos oh. Ay habol pa, huli. Natalo pa oh.